କାଁ କାଜେ ଭାଙ୍ଗଲେ ବବି ଦାସ ସରକାରୀ ପ୍ଲଟ୍ରେ ନିଜେ ବନେଇଥିବାର ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଲା। ଇ ଘର ଭିତରେ କାଣା ଏନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ବବି ଦାସକୁ ଭାଙ୍ଗବାକେ ପଡ଼ଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ବବି ଦାସ ହେଉଛନ୍ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା। ଯେତେବେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ସେତିକି ବେଲେ ସେଇ ଆଲିସାନ ଘର ବନେଇଥିଲେ। ଇଟାଲିଆନ ଟାଇଲ୍ସ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ ଟ୍ରି ହାଉସରେ ସଜା ହେଇଥିବାର ଘରକେ କାଁ ଯେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗବାକେ ପଡ଼ଲା। କାଣା ଚାଲୁଥିଲା କେଁ ବବି ଦାସଙ୍କର କଲା କାରନାମା। ଏତେ ଦିନ ଧରି କରି ଇ ଘରେ ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ରହୁଥିବାର ବେଲକେ କାଁ କାଜେ ବବି ଦାସ ଉଠାଲେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଜେପି ଇଆଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛେ ଯେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି କାରରେ କିଏ ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ, ଚାଲୁଥିଲା କାଁ ରାତିରେ ପଲଙ୍କ ସେବା। କୁହାଯାଉଛେ ଇ ଘରେ ବହୁତ ଜୁଆନ ନାରୀମାନଙ୍କର ଲମ୍ବାର ଲାଇନ ଲାଗୁଥିଲା। ବବି ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ରାତିରେ ଇନେ ରହୁଥିଲେ। ଇ କଥା ଏବେ ଜୋର ଧରୁଥିବାର ବେଲକେ ବବି ଦାସ ଇ କଥା କେନି କରି କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଦେଖୁନ୍। घर पाइली जबरदस्ती पशुंट न्यूज कर जाना दरकार जे मोर यहाँ बर्तमान पजेसन अच्छी 15 तारीख पर्यंत 4 तारीख पर नोटिस जाए 15 तारीख मो पजेसन अच्छी से जाना दरकार सरकारी क्वार्टर जो भाया नि जाए सेमती फेरा जाए से अनुसार तैयारी करके सका फेर से जो विभ्रांतिकर न्यूज विशेषकर गोटे माने चैनल एवं किसी संवाद पेपर जो लिखुंट विभिन्न विभ्रांतिकर बंकर विभिन्न देखुच मीडिया मतलब दुख लगुच मीडिया वालों को सद्बुद्धि दि जाऊ जे मुझार सांगठनिक सफल थी विभिन्न नेता मैंने आसुले कर्मी मैंने आसुले बसवा जगह को रखापी गोटे एक्सटेंशन टेम्परेरी एक्सटेंशन कराई जो लोक मैंने रही काम ग्रीवांस को आडजस्ट कर सम्मान सहित बसई पारे जिते क्वार्टर मुझे सब प्रोसीजर फॉलो करके क्वार्टर को ऑन टाइम छाड़िया कही कल भी आसते जीए डिपार्टमेंट मुझे ऑन टाइम आई विल लीव द क्वार्टर एंड एज इट इज जहाँ अच्छी से करके दि भितर एत कौन से अच्छी लोक जो 15 दिन गोटे न्यूज चलती भगवान तुम सद्बुद्धि दिंतु लोक सत सब जानते मोर काम है ओडावासी काम करने मुझे संगठन संपादक थी विजु जनता दल समस्त कर्मी नेता मैंने आसती समस्त विभिन्न जगह बसवा सम्मान सहित बसवा मोर कर्तव्य थी से अनुसार काम कराई क्वार्टर जमी थी सेमती फेरबी दैट इज आमर मिनिमम वर्क जोटा कि नियम आउ से नियम भितर काम कर।